Bibiyagan! Ate Sky! Wala kang nga! Dede! Dede! Diyan, sabihin mo, dito kami. Kanta. Ayan na, happy birthday, Kevin! Happy birthday! Sarap din ka sa bye-bye! Ayan na, hi! Hi! Say happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kevin! Happy birthday, Carlo! Ayun na, kinakain na nila. Hindi ako makasingit, guys. Guys, nawala yung... Happy birthday! Paglabas ko yan, may sumo. Grabe! Guys! Nawala si Kuya! Wow! Guys, nandun sila! Tuloy ko! Ito si Rutlin! Hawakan mo! Mag-vlog ka! Hi guys! Hello guys! Hello guys! So magkakaroon tayo ng vlog. Grabe guys! Ayun guys, magsa-surfing tayo guys. Manood lang kayo. Sarap! Ang sarap! Naka-record pa to. Pinitin mo lang yung... Ano laki yun? Ay, laki nun! Kayo magana. Sige! Sige! Ano oras? Ano pecha? Bumaba ka dyan! Masun ako! Sige! Okay guys, may nakita daw silang shell. Pogi ba ako dyan? Ay mga kabiko, na-miss nyo ba ako? Kung na-miss nyo ako, subscribe nyo na to. Or like nyo yung video ni Kuya Kevin. Say hi! Hello! Hello mga kabiko. Uy, ang laki! Patingin ako! Hi kabiko! Montage! Hey! Buhay siya. Sana, yun o. Kit.
Ayaw mo ng crab? Babalik na natin kay ano. Bye Kabiko! No? Tiga dalo. Agpaano ta? 1. Hi! Pwede. Halatang walang laman. Ano nito? Oh! Free lotion! Free treatment! Yeah, oh, diba? Oh, diba? Wow! Amazing! For only 1 million pesos. So, this is real product, guys. Bili-bili na kayo. Dito AI. Yes, that's AI. This is made with nature. Yeah. So, we're gonna try. Try it me. Try on me. Not only me. Oh, dinamihan ko na yan, guys. Wow! Amazing! Very, very clear. Very eco-friendly. Yes, reusable, recyclable. So, free treatment for hair. Wait, before, nag-kirsam. Lagyan natin ng darat. Kaya, kaya! Baptize na! Kuya Carla, baptize ka namin. Baptize ka namin. Let's go. Wait lang! Wait lang! 10 seconds! 10 seconds! 10 seconds! Kanina pa ako nababagod. Masyado ka nang mabait. Naka-allergy na ako. Bas-basan yung corona ka. This is my heart. Tayon, tayon. Ako ang bago niyong reyna. Ako ang bago niyong reyna. Bow. Paramihan, oh. Ano? Ciao. May orange. Big. May orange. Ruby, pasa ka na. Pasa ka na. Ayun, sirena, oh.
bilis nilang ano eh. Wow! Pinagrehin na lang. Ay. Ano gusto ba? Mga 6 packs? Mga 6 packs? Pag-airport na kasi natapon lang mo. Ay, malapit na kasi yun lang yung wastika. Serenang may abs. Serenang may abs. May abs na, may braces pa. Expensive. Hello, pauwi na kami. Wow! Bye-bye! Gabi na!